Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, setelah Ibu selesai berdoa, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Nisa, hadir. Sinta, hadir. Hana, hadir. Jadi hadir semua ya hari ini? Ya, hadir. Pertahankan ya kehadirannya. Ya. Baik anak-anak, sebelum Ibu mulai pelajaran, Ibu ada sedikit nih supaya kalian otaknya lebih fresh supaya gak kaku ya. Ayo sekarang berdiri. Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm good. Good morning students. Good morning teacher. Good morning everybody, how are you? I'm fine. I'm good. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Mungkin anak-anak ada yang sudah pernah dengar atau sudah tahu what is the descriptive text? Belum. Oke, sekarang Ibu akan masuk penjelasan definition of the descriptive text. Descriptive text is a text that describes about someone or something in the title. Jadi, descriptive text itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu informasi secara terperinci. Nah, objeknya itu bisa berupa person, animal, place, or kayak misalnya ya orang, teman, sahabat. Nah, bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, bisa berupa tempat, atau mungkin picture. Jadi, secara sederhana definisi descriptive text itu adalah jenis teks yang menggambarkan suatu informasi secara terperinci. Kita lanjut ke the purpose of descriptive text. Number 1, give information about something or someone. Number 2, help the reader image fully. Number 3, express feeling or impression. Jadi, tujuan descriptive text itu adalah memberikan informasi tentang sesuatu atau seseorang, dan help the reader image fully itu membantu pembaca itu memahami apa yang kita maksud apa dari kita deskripsikan tersebut. Jadi tujuan dari deskriptif itu supaya agar pembaca memahami teks yang kita tulis. Lanjut, kita masuk ke bagian parts of descriptive text atau struktur descriptive text.
She is 16 years old and studies at the same school as me. Anna has long black hair and brown ears. She is non-political, but she looks cute and careful. She usually wears simple clothes and always smiles. I like her because she always